Hello everyone. Okay, so this video kita nak revise chapter 6 and 7. Okay, it's preparation for your UPS 3. Alright, so let's start with question number 1. The class mark of a particular class is 17.5. Okay, let's say class A, dia punya mark kepada kelas tersebut adalah 17.5 lah. And the class size is 5. So range kepada markah adalah 5. Okay. Here. So, what will be the class interval? Okay, so bila the class size is 5, so maybe kita punya markah will be based on X between, for example, 0 until 5. Okay, and then kita ada 5 until 10. Kan? And then kita ada 10 until apa lagi 15 and so on lah. So bila dia kata kita punya class size ini sebab 5 lah kan, kita tengok kat sini dia punya the class width lah adalah 5. So if the marks is at 17.5, so 17.5 that means it will be between 15 and 20 lah. So the answer should be C. Okay, tak nampak ke? Kita gunakan warna biru gelap. Okay, so the answer should be C. Okay, next question number 2. The observation are arranged in ascending order. So this observation, okay, ini sudah dalam turutan, so tak perlu arrange lagi. What is the value of X? So dia tanya X apa if the median of the data is 63. Okay, let's count. Kita punya data nak ada berapa? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So bila 10 kita tahu median will be at the middle lah. So ataupun kita boleh tahu n over 2. Okay, quartile tu will be n over 2. Kita ada berapa kat sini? 10. 10 over 2. So kita dapat 5 kan? Integer that means kita kena ambil 5 dengan 6 punya average. Okay, so kat sini boleh nampak dekat mana ya 6 dengan 7 punya average. So 1, 2, 3, 4, 5. So that means this will be our average lah. Okay, kita kena cari x1 plus x plus 2 divided by 2. Okay, now so we need to find the value of x. So kita dah tahu dah this will be the position and we know that the median of the data is 63. So ini akan sama dengan 63 and then kita akan selesaikan 63 darab 2 kita ada 126. So 2x equals to 2x plus 2 equals to 126. 2x kita adalah 124 and x will be 124 divided by 2. Kita dapat apa? 62. So x will be 62. So this will be the answer. Okay. Next, question number 3. Find the mode. Okay, mode. Apakah yang dimaksudkan dengan mode? Mode adalah the highest ataupun repeated, nombor yang paling banyak kali berulang. Untuk this one is ungroup data kan? So nombor yang paling banyak kali berulang. So nombor apa yang banyak kali berulang? Let's check it out. So we have 4 tak ada, 17 kita ada 2 kali, 9 tak ada, 11 ada 1, 2, 3. Okay, and then 26 tak ada, 12 ada 2. Okay, so the repeated number will be 11 lah. So the answer will be A. Okay, next question number 4. Given below the 4 sets of observation, which set has the minimal variation? Okay, apa yang dimaksudkan dengan minimal variation? So minimal variation sebenarnya adalah data yang paling kecil dengan data yang paling besar itu dia punya perbezaan dia adalah minimum lah, paling minimum. So let's look at the difference between here 46 dengan 54. So 54 minus 46 kita dapat the difference will be 8. Kat sini kan 54 minus 46 kita dapat 8. And then we have 70 minus 30 untuk C 70 minus 30 kita ada 40. Okay, this one is too big. And then 52 minuskan dengan 48. So 52 minus 48. Kenapa saya tulis kat sini? Kejap Oh,
Right, wait. Let me bring it up here and then kita tukar colour dia jap. Okay, so ni tadi the answer, the answer for A, kan? And then the answer for C, okay, the answer for D, kita nampak, the answer for B, dia punya perbezaan adalah berapa tadi? 4. And then the answer for D, let's look, 80 minus 40, so kita ada 40. Okay, so this 2 is too big. Okay, so automatic kita akan keluarkan dia, and the smallest one will be B. So the answer adalah B lah. Okay, this one lah yang the correct one. Okay, this one adalah minimum variation. And then next, kita tengok pada question number 5. Based on the box plot, okay, which of these must be true? Okay, saya nak betulkan yang saya ajar dalam tutorial chapter 6, kan. Hari tu saya kata kita tengok range dia daripada sini ke sini, kan, perbezaan dia. But then I research it again. Okay, most universities dia refer to kita tengok size of the box instead of kita tengok range daripada minimum kepada median. Okay, kita tengok perbezaan antara kuartil lah sebenarnya. So here we can see that the box on the right is automatically the biggest. So dia adalah skew to the right. Okay, skew to the right maksudnya this one, number 3 betul. Okay, and then you can look at here jugalah, kalau tengok kan, box sebelah kiri besar. Okay, ini adalah apa? Referring dah, saya bagi data, saya bagi contoh diagram, okay, yang saya jumpa dekat internet. Okay, and apa tadi? And then apa lagi? The median, kita tengok dulu median age, median adalah apa? Kuartil 2, Q2. So Q2 kita sebenarnya dekat sini, 25. So automatic satu salah. So satu salah, kita boleh potong jawapan A dengan B. So far jawapan 3 betul. Okay, the lower quartile refer to the Q1. Q1 kita berapa? Q1 kita adalah 23. 2 pun salah. So 2 salah, automatic our answer is D. Okay, and then if we look here, interquartile range is half of the range. Okay, range kita apa? Range kita, so our range is actually the value daripada maximum dengan minimum. Apa perbezaan kita? So our range, so range kita will be maximum minus minimum. So kita dapat 30 minus 18, we have 12. Okay, and then interquartile will be IQ, interquartile range will be Q3 minus Q1. So Q3 kita adalah 21, Q1 kita adalah 23, so we get 6. So betul lah, interquartile range kita adalah half kepada range. So yang B ini pun betul. So that's why the answer will be D. Okay, so ini untuk box plot ataupun box and whisker. Okay, next we go to question number 6. In a sample, there are 10 observation. Okay, automatic we know that this will be our N. Summation of X is 150, summation X square is 2540. Dia minta standard deviation. Okay, what will be the formula of standard deviation? Standard deviation of SD. Okay, so SD will be equals to square root kepada summation X yang diskuarkan tolak summation of X yang diskuar over N divided by N minus 1. Okay, summation X square kita ada 2540 minuskan dengan summation of X is 150, perlu squarekan, N kita adalah 10, and then kita akan divided by 9, and then we find the square root. So ini boleh tekan calculator. Okay, kejap, yes, tekan calculator. Okay, the value that I get will be suppose final answer kita adalah 5.676. Unfortunately, there is no answer here. Saya pun tak tahulah kenapa jawapan dia lah jauh beza sangat. Okay, salah soalan ke ataupun salah jawapan. So kat sini untuk this question number 6 ni kita tiada answer. Okay, so the correct answer should be 5.676 lah, kita punya standard deviation. Okay, so next kita go through question number 7.
So, question 7, the table shows the number of fillings a class of 40 pupils. Okay, 40 pupils, automatic this is our N. Okay, ataupun adalah summation of F lah. Okay, this one, soalan ini walaupun dalam bentuk table, it is actually an ungrouped data. Sebab apa dia ungrouped data? Sebab dia dalam, dia tak ada intervals. Okay. So, number of fillings will be our X, number of pupils will be our F. Okay, now, if the mean number of fillings per pupil is 3.2. Okay, dia beritahu mean adalah 3.2. So, mean ini merujuk kepada X bar. Find the values of X and Y. Okay, so mean. Mean kita dapat X bar. X bar sama dengan summation of Fx divided by summation of F. Okay, sebab ni kita ada F dengan X kan, sebab tu kita gunakan formula yang group data tu lah. So 3.2 will be equals to summation of Fx divided by summation of F kita adalah 40. So summation of Fx that we have adalah 40 times by 3.2, I get 128. Okay, so ini yang kita dapat lah. Tapi perlu ke kita guna benda ni? Okay, let's tengok pula benda lain. Apa lagi yang kita boleh guna? Kita nak cari summation of Fx daripada sini. Kan, X dengan Y. So, in terms of X and Y lah. So, summation of Fx akan sama dengan berapa ya? Kita darabkan 0, 1, 1 dengan 4, 2 dengan 8 and so on. So, kita ada 4 tambah 16 tambah 36 tambah 12 tambah 3x plus 5y. Okay. So, 20, 36 and 12, 68. So, I get 68 plus 3x plus 5y. And tadi kita dah tahu dah value kepada summation fx ini adalah 128. So, from here kita boleh dapatkan the first equation. The first equation will be 60 equals to 3x plus 5y. So, this is our first equation. Okay, the second equation datang daripada kita cari total frequency ini bersamaan dengan 40. That means kita cari summation of ini kena sama dengan 20 lah. Kena sama dengan 40 lah. So, summation of F kita tahu adalah 40. So, tambahkan 1 tambah 4, 5 tambah 8 tambah 9 tambah 2. So, saya dapat 24. So, tak 5, 8, 9, 2. 11. Okay, so we have 24. So, 24 plus x plus y equals to 40. So, x plus y will be equals to 16. Ataupun saya jadikan y sebagai subjek. So, 16 minus x. This will be our second equation. Okay, now, for the third equation, so apa kita akan buat next is, we are going to substitute 2 into 1. Okay. So, 60 bersamaan dengan 3x tambah 5 in the bracket 16 minus x, which is 5 darab 16, 80 minus 5x. Okay, now we have 60 minus 80 adalah negative 20 equals to negative 2x. So, x is 10. Okay, so dekat mana x sama dengan 10? 10 ini. And so, automatic our answer is B lah. But you can actually check, betul tak? X sama dengan 10. So, y pula sama dengan apa? 16 tolak 10 dapatlah 6. So, betul lah. Our answer adalah B. Okay, so this is question number 7. Move to question number 8. Calculate the mode. Okay, mode. Apa maksud mode? Mode tadi the highest frequency. Okay, so kat sini group data. Okay, the highest frequency dekat sini. Okay, this is the highest frequency. So that means this will be our mode punya class. Okay, so what will be the formula for mode? Mode bersamaan dengan lower boundary of the class plus dengan
D1 over D1 plus D2 multiplied by the class width. Okay, so the lower boundary, since ini value adalah sama, lower boundary akan jadi bersamaan dengan 50. D1 datang daripada mana? Kita tolakkan dengan value atas, dan D2 adalah tolak dengan value bawah. Okay, so D1 kita adalah 20 per 20 tambah D2 adalah 40 tolak 16 adalah 24. And what is our class width? 50 hingga 60, automatic kita tahu dia adalah 10. Oops, apakah itu? Okay, and now use your calculator. And the answer that I get is 54.55. Okay. But again, this question tak ada jawapan. Okay. So untuk this one dia tak ada answer lah. Dia tak ada correct answer. We know that the correct answer should be here. 54.55. Okay. Tak ada langsung 54.55. Okay. Kalau tengok pun semua ini tak logik Sebab mode class. Mode sepatutnya between 50 dengan 60 lah. Memang tak ada langsung. Sebab dia tak ada jawapan. Okay. Move to question number 9. Dah masuk chapter 7. Okay. There are 5 roads leading to a town from a village. Okay. Ada 5 road. And the number of different ways in which a villager can go to the town and return back. Dia pergi dan balik. Tetapi dia kata different ways. Selalunya kalau dia kata the number of ways, kita akan gunakan jalan yang sama lah. Tapi dia ada mention perkataan different ways, maksudnya pergi guna jalan sama, balik takkan guna jalan sama. So kita ada kampung, a town, and then nak pergi ke village. So pergi kita ada 5 roads, okay, and then balik tak boleh guna jalan yang sama, so balik kita ada 4 roads. So that means gunakan teknik of counting, 5 darab 4 bersamaan dengan 20. So the answer will be C. Okay, oops. Next, kita go through question number 10. How many 8 distinct letters can be formed with the letters of the word courtesy? Beginning with C and Y. Okay, ada berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So we have N equals to 8. No, tak ada nombor huruf yang repeated. Okay, tak ada masalah. So start dengan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berakhir dengan Y. So cukup 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C dengan Y kita dah letak dekat depan dan juga belakang. So kita hanya akan arrange untuk 6 tempat ini sahaja. So 6 factorial directly. So it will be 720. Okay. Move to the question number 11. How many 9 distinct letter words can be formed? 9 distinct letter words can be formed from the letters of the word assassin. Okay. Assassin ni kita ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So N memang 9. Okay. Tapi kita ada repeated huruf A. A ada 1, 2. Okay. Dan kita ada huruf S yang repeated. S ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then huruf I dengan N tak ada repeated. So kat sini kita kena guna case yang distinct letters tu lah. Arrange distinct identical objects. So it will be 9 factorial must be divided by 2 factorial times by 5 factorial. Okay. So sekejap saya kira dulu. So the value that I get is 1512. So dapat jawapan dia B. Okay. Now question number 12. How many 3-digit odd number, okay, can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if repetition is allowed. Okay, dia bagi kita repeat tapi dia nak odd number. So odd number 1, 2, 3. So odd number dia kena berakhir dengan nombor apa? 1, 3, 5. So 1, 3, 5 akan berada di ruangan yang terakhir. So maksudnya tempat untuk hujung ni ada 3 nombor. Okay. But since it said it can be repeated, okay. So kat depan ni kita ada nombor 6 huruf kan? 6 nombor.
So dia akan jadi 6 darab 6 darab dengan 3. So 6 squared times by 6 squared times by 3. I get 108. So the answer is D. Okay. Now question number 13. Out of 5 men and 2 women, a committee of 3 is to be formed. In how many ways can it be formed? Dia tak ada spesifik apa-apa pun. So the total orang yang kita akan pilih adalah 7. Kita nak choose 3. So 7 C3. So the answer is inilah 7C3. Okay. Tak ada final answer pula kat situ. Dia bagi jalan kerja. Okay. Next. Question 14. Number of ways of selecting 2 balls from 6 similar balls. Okay. Bila kita select 2 ball daripada 6 similar ball, for example dia macam ni lah. Ini bola pertama, bola kedua, bola ketiga, bola keempat, bola kelima dan bola keenam. Okay. Kita nak select. Select maksudnya dia adalah combination. Combination punya case. Okay. So, combination punya case, kalau kita ada 6 bola yang sama, kita pilih je mana-mana pun, dia akan dapat benda yang sama. So, bila saya nak pilih 2 bola, dia tak kisahlah sebab dia adalah bola yang sama kan, similar balls, identical. So, pilih mana-mana bola pun, dia tak akan membawa benda yang berbeza lah. So, the answer should be C. Hanya ada satu way sahaja. Sebabnya, nampak tak? Kita nak ambil bola ini kan? Sama je dengan saya ambil bola ini. Sama je dengan saya ambil bola ini. Tak kisahlah mana-mana colour ke, mana-mana bola yang saya ambil. Sebab we still get the same balls. So, dia ada one way sahajalah. Okay, ini untuk combination punya case. Okay. So, question number 15. In how many ways can a committee of 4, so dia minta committee of 4 women and 5 men be chosen from 9 women and 7 men. Kita ada 9 women, kita ada 7 men. Kita nak choose 4 women and 5 men. So that means 9C 4 times 7C 5. Okay, apa jawapan dia? So I get 2, 6, 4, 6. So the answer should be C. Okay, and finally the final questions. 16. How many ways can 3 consonants and a vowel be chosen out of the word courage if C must be selected? Okay, courage. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And first of all, let's look here. Dia kata selected. Maksudnya this one is a combination punya case. Okay, kita nak choose 3. Kita nak choose 3 consonant and 1 vowel. So daripada perkataan courage ini, kita ada berapa vowel, kita ada berapa consonant. So 1, 2, 3, 4. So we have 4 consonant. 1, 2, 3, 4. And we have 4 vowels. And then C kan, C must be chosen. So C dah tergolong dalam consonant. Okay, so that means, kita tak perlu buat benda ni lah. Okay, that means we have 1C1. Okay, ini merujuk kepada letter C. And then kita perlukan lagi, kita nak choose 3 kan. So kita perlukan lagi 2 letters. So datangnya daripada remaining of letters consonant lah. So 3C2 times by vowel kita nak satu sahaja, 4C1. Okay, 3C2 times 4C1 times by 1C1. So we have 12. So the answer should be A. Okay, so hopefully you understand and bolehlah prepare untuk pra UPS tomorrow. Okay, thank you.